Naasan sa Ozamis Free Hospitalization Program, naghatag edakong tabang sa pamilya ni Regine Kemikemi. Dakong pasalamat ug kalipay gipaabot alang sa Team Ascenso Administration. Si Mary Melody Reyes salang sa report. Ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gipangunahan ni City Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. uban sa suporta ni Provincial Governor Attorney Henry S. Wominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wominal padayon nga naghatag og dakong tabang sa mga residente sa Ozamis. Sama ni Regine Kemikemi, 32 anyos, lumulupyo sa Pulok 8, Carmen Annex, Ozamis City. Dakong tabang ang nadawat sa pamilya ni Regine human nga ang iyang inahan nga si Esther Kemikemi, 62 anyos, gi-admit sa St. Joseph Hospital tungod sa seryosong kondisyon nga nephrolithiasis, staghorn ug mellitus diabetes type 2. Ako si Regine Castaño Kemikemi, taga Purok 8, Carmen Annex, 32 years old. Nangayog pasalamat kay gitabangan kami sa among hospital bill. Akong mama mo'y na-admit na sa St. Joseph karon. 62 years old. Kuan na siya staghorn calculus nga stone sa kidney. Ang hospital bill nga nagkantidad og 24,000 usa ka dako nga kabugaton alang sa ilang pamilya. Samot na nga sumala ni Regine, ang ilang pamilya naglisod sa pinansyal tungod kay ang iyang partnera ang nagtrabaho og ang iyang mga ginikanan mga senior citizen na. Akong excess bill is 24,000. Ang gatrabaho ra is ako rang partner, bali akong magpapa is mga senior na wala na puy trabaho. Dako kayong tabang sa mga kuan, ubos pud kaayo. Mo'y pasalamaton kaayo mi nga kini mapadayon paunta. Sa katapusan, uban sa usa ka malipayong ngisi, mitunol sa pasalamat ngadto kang Ozamis City Mayor Attorney Indy Wominal, lakip sa lig-on nga suporta ni Governor Henry Wominal ug ni 2nd District Representative Congressman Ando Wominal nga na zero balance ang ilang bill ug nang hinaot nga ang programa magpadayon aron makatabang sa mga Ozamiston ug lakip sa kinatibuk-ang lalawigan sa Misamis Occidental. Ngay kog daghang salamat ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga gitabangan kami sa among medical assistance, sa among hospital bill nga zero balance kami. Daghang kay salamat. Paningkamutan nga unta kini mapadayon pa sa sumusunod na panahon. Ang Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program naghatag og dakong tabang alang sa mga Ozamisnon nga nagpasabot sa tinuolay nga pagatiman og suporta sa Ascenso Ozamis Administration sa pagtabang sa mga pamilya nga nagkinahanglan sa medikal nga atensyon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Ang Ozamis rihatid kanato nga serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr.